video. Bye-bye. See you later. Mga dre. Hi. Hi. Video ka pala. Video ka pala. Video pala eh. Hi. Kapit-kapit, Dre. Hi. Video ka din. Hello. Video ka pala. Uy. Video pala eh. Ay, kaway-kaway dyan! Kaway-kaway! Hello po! Kaway-kaway! Okay. Iboto! Iboto! Asyong po para sa... Asyong eh, no? Malayo ba yun, kuya? Uy, may McDonald's! Ang cool ng McDonald's, oh! Very stunning place. Bombastic. Bombastic. Right. Jollibee. Oo, galing na ako. Jollibee and Chowking. Jeju, McDo. Very modern. Awanin! 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 Ano ba yun? Ano yun? Ano yung kuya? Wala na. Hello po! Awanin! Awanin! Ay na! Awanin! Ay na! Awanin! 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 Ayan lang yung alam natin. Oy, ano yun natin si Star Rainier dyan? Ano po yan? Awanin! Restaurant! Wow! Liga Restaurant! Wow, Girl Scout of the Philippines, oh! Awanin! Awanin! Wala na! Ayan na! Ayoko kayo mo yung drio. Awanin! 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 Kuya, picture! Awanin! Dito ako! Sapa, kuya, unahan mo! Awanin! Awanin! Ibaba, awanin! Ay, dito na! Kuya, pa-picture mo na kami, ah! Awanin! 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 Toto, wala na. Eh, si Kuya Rainier. Kuya Rainier! Awanin! Kuya, dito yan? Awanin! Kuya, isang picture lang. Oh, lapit ka dito. Yo. Kuya, wait lang. Magpapapicture lang kami.